Nicht da drum kommen wir wusste, oder? Solange die nicht angreifen. Und der Shepard kommt runter. Артпозиция. Летим домой. Есть. Bei der Erdkampfflugzeug. Scheiße, es ringt. Бою готов. Wo steht noch? Не подведем. Выполняй. Bei der die Verteidigungslinie. Könnte vielleicht ein Problem werden. Готов. Пехот не подведет. Танкисты докладывают. Я. Mein Gott, Josio. Ja, bitte, wenn der Ring vorbei ist, dann holt die eine. Батарея. Так точно. Артпозиция. Bitte, wie kennt ihr mal? Автобат. Die zwei da, die brauche ich. Сейчас. Die schickt mir da wieder. Mona, jetzt geht's rund. Летим. Eine da. Артпозиция. Так точно. Батарея. Батарея. Oh, Mann, wie schaut's denn aus? Есть. Auch da. Aha. Natürlich. Это можно. Der spielt ab. Пушки слушают. Mit den besten Grüßen. Это можно. Пушки слушают. Сделаем. So, wie schaut's denn aus? Ja, da geh. Die schicke ich mal. Da wieder. Живо. Бою готов. Батарея на связи. Батарея. Здесь. Есть. Пушки слушают. Сделаем. Da der hat der Punkt genommen. Я еще не точно. Da muss ich auch noch hinten gehen. Da werden wahrscheinlich zahlreich drin sitzen. Jawohl. Aha, was das Ding? Батарея. Die Artillerie. Далеко. Gibt der da hinten. Da hat er noch einen Jagdtiger. Артпозиция. Маневру готов. Делай. Артиллерия на связи. Приказ ясен. So, da holt ich mir eine.
Zur Freude der Nazis. Gott, die Frage, ob das was bringt. Wissen wir's, oder? Wir steigern die Freude. Пушки слушают. Есть. К бою готов. К бою готов. Pass auf, wo mit denn da? Так точно. No, Ruka. Du schaust aus, gibt's nicht so nicht, oder? Typisch Nazis halt. Aber hallo, warte mal. Da rückt die fest hier. Батарея. Какой будет приказ? Маневрую готов. Freunde, bitte doch. Zwei Hunde. Маневрую готов. Не подведем. Артпозиция. К бою готов. Шофер на зв'язку. Маневрую готов. Oh, bitte doch. К бою готов. Автобат. Pass auf, meine Reparatur, die brauche ich gleich. Танкисты докладывают. Jawohl. Los, Querfeuer von uns, ne? Пушки слушают. Батарея. Was hat da keine Munition? Батарея. Wo sind da los? Машину на связь. Отключай снаряды. Автобат. Keine Munition? Оттуда. Так. Автобат. Aber hurtig. Попусту снаряды не выпускать. Тут. Зараз. Ja, besser wer doch. Der darf doch ein bisschen Tomflicker. So, jetzt schicke ich mal meinen Bomber. Da hinten eine. Летим. Da haben wir noch ein bisschen was zum Abstauben. Батарея. Так точно. Артпозиция. Der Jagdtiger. Aha, der lauert noch. Так точно. От меня еще никто не уходил. Wie schaut denn aus? Какой будет приказ? Der könnte ein bisschen Munition vertragen. Есть. Пушки слушают. Батарея. Есть.
Ja, wer denn da? Что, взяли нас? К бою готов. Ваш табачок. Жду приказа. На связи. Mein Sturmgeschütz. Warte mal. Da unten. Так точно. So, der Bredel da mitten durch, wieder entdeckt. К бою готов. Так точно. К маневру готов. Wie schaut denn aus? Lebt noch einer? Nimmer viel, oder? Seid ihr fertig? Тутички ми Ja, lade mich noch. зробимо. Танкисты докладывают. Wir stürmen. Исполняй. Я. Танкисты на связи. Возвращаемся на базу. Есть. Пушки слушают. Так точно. Какой будет приказ? Танкисты докладывают. Hallo Freunde. Das ist da oben. Так точно. Занимаю позицию. Aha, der von den letzten. So, dann hätten wir noch ein Ziel, oder? Haben wir es gleich. Der da drum noch. Der Bunker da auf der Grund scheißen. Делай. Пушки слушают. Батарея. К бою готов. Жду приказа. К бою готов. Warte mal. Исполняй. Lunter mit. К бою готов. Какой будет приказ? Er ist demoliert. Тут. Den normal. Зараз. К маневру готов. Пехота на связи. Это можно. К маневру готов. Пушки слушают. Жду приказа. Артпозиция. Будет как новенький. Артиллерия на связи. Артпозиция. Да, командир. Pass auf, die haben wir doch auf der 8 gehabt, oder? Die haben wir auf der Батарея 4. на связи. К маневру готов. Damit ich mich auskenne. Na, warte mal. К маневру готов. Батарея на связи. Seht das? Jetzt hat das in Ordnung. К маневру готов. Какой будет приказ? Die zwei Herrschaften, die breit um hat. Так точно. Готов. Sie kriegen schon wieder schön. Есть. Ja, wir sagen, es sind keine russischen Soldaten, sondern griechische. Die kriegen dauernd. Жду приказа. Исполняй. Батарея. Пусть поближе подойдут. Scheiße, warte mal. Батарея на связи. Die zwei da in Stellung. Выполняем. Da hübt meine.
Пехота на связи. Так точно. Da hinten ist noch ein Bunker. Пехот не подведет. Артпозиция. Ihr Nazis, holt euch fest. Wird's kreidelig. Батарея на связи. Ja, Feuer. Танкисты на связи. Объекты доклада. Пушки слушают. Есть. So, der Maison, Sturmreif, oder? Танкисты докладывают. Aber auch genau. Добро. Маневрую готов. Есть. Hallihallo. Lebt nur, ne? Точно. Schaut nicht so aus.